lawig na panahon, ngunyan pinagtagpo, asin ngunyan masaro na si Sian Mel asin si Dian. Si Sian Mel, medyo mabait naman siya. Good provider. Yun nga lang, mainitin ang ulo and gusto niya, isang sabi mo pa lang ng iuutos niya sa'yo, gagawin mo agad. Diyan, sana masaya ka na ikakasal na tayo. Life is wonderfully beautiful. Life is wonderfully beautiful. Ano man ang mga pagsubok na agian nindo, day kamo basta-basta matatanyog sa mga momentong mayong-mayo na kamo apo dun nindo ang presensya ni Dios. It's beautiful. Chinat niya ako sa Messenger. Nag-chat siya sa akin ng hi. Nag-reply po ako tapos yun na yun. Continuous chat, tapos nag-meet kami dun sa Morms nung first day of school nung high school ko. Ayaw din sa pinakamaribo kong pinsan, Carl. Kay Sister Red. Sa best friend ko, Moy. Thank you sa lahat. See you later. See you, ma. I love you. Life is wonderfully beautiful. Life is wonderfully Lugod ang paginaguman, unconditional love. Tangani na, till death do us part, yaon kamong duwa. Watch it bloom. Rashan, ready ka na? Good luck and best wishes sa inyo ni Gian. Congratulations po, Mama and Papa. I love you. See you later. Things have changed. In love, there's no such thing as perfect love. There's no such thing as perfect marriage. Everything is a combination of two imperfect persons making their marriage a perfect one. If not a perfect one, the best one. Go through the phases. Congratulations, Mr. and Mrs. Martinez. Baby girl na yan! Baby girl! Baby girl! Ate Kimi, pinsan kong magayon, number 1. Si Kyla, so kaklase ko nung elementary magayon. Syempre kay Ate Kina, sa grade of honor kong magayon. Thank you, Bride! Let it all, yeah. It carries